Donc mina histoire min ni ɲɛfɔ na aw bɛɛ k'aw sigi a ka histoire a ka lamɛn n'i y'a lamɛn fo ka taa fɔ histoire in banna a ka ca ala fɛ i ni connaissance baden bɛ tila ka wuli nin ko in kɔnɔna la fana quoi ni erreur tɛ nin sɔrɔ a tɛ nin somɔgɔ sɔrɔ bilen tuguni quoi erreur min ye nin muso in sɔrɔ donc voilà histoire in tɛ dɔwɛrɛ ye n sigilen bɛ n ka so kɔnɔ dɛ bɛɛ b'a dɔn ne ka numéro bɛ n ka page Facebook sanfɛ muso de ye ne wele téléphone na a bɛ kasi la kasi dɛ a bɛ ka kasi i b'a fɔ k'a bɛ ɲini ka dafara ne bɛ k'a fɔ allo mais muso tɛ ka sɔn ka muso tɛ ka kuma n bɛ k'a fɔ k'a ka kuma cogo cogo a tɛ ka sɔn ka kuma n ye n sigi a la laban énervé la quoi n y'a fɔ ɲɛna n ko bon n ko n'a tɛ kuma ne bɛ n ka téléphone tigɛ quoi n ko parce que n ko n ka ciw ka ca quoi i m'a faamuya ko ne ka kɛ ala kama ne k'ale lamɛn ba ye ko kuma min b'a bolo k'a fɔ ne ɲɛna ko a t'a dɔn a bɛna nin kuma in ɲɛfɔ diɲɛ jɔn ɲɛna quoi i m'a ye ko k'ale to Mali la ale sigilen de tun bɛ Mali la yen nɔ ale tun bɛ cɛkɛ feere de kɛ cɛkɛ ni jɛgɛ ale tun b'o de feere ko fɛn min bɛ marché ale bolo kojugu ale ni cɛ dɔ de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ yen nɔ kanu na yen nɔ i m'a faamuya donc de fait ko tun bɛ ɲɔgɔn fɛ kanu na moyen ba tɛ cɛ in ye ten kosɛbɛ mais ale jago kun ka d'ale la kosɛbɛ ale gasikɛ kun ka kɛnɛ kosɛbɛ ale kun kɛlen ka cɛ in ta diɲɛ fɛn bɛɛ la donc u y'u to de kɔnɔna la sisan nɔ ale nana ka na coxeur dɔw sɔrɔ mun b'ale dɛmɛ mun bɛ mɔgɔ dɛmɛ ka taga n'u ye Faransi donc o y'ale fɛn cox ale wari di coxeur ninnu ma million dakɛya dɔ di coxeur ninnu ma u ye visa bɔ ka d'ale ma ale nana Faransi ale ye sans papier mais i yɛrɛ b'a dɔn sans papier bɛ se k'u démerder ka baara ninnu sɔrɔ donc ale ye démerder ka baara sɔrɔ donc ale b'o baara in de kɔnɔna la a bɛ baara kɛ a y'i yɛrɛ jɛ diɲɛ fɛn bɛɛ la a bɛ colocation de la ani mɔgɔ wɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn kan so kelen kɔnɔ a b'o de kɛ a ma sɔn ka taa so ta yɛrɛ pour que a bɛ se ka wari économiser cogo min na a cɛ min bɛ Mali la yen nɔ i m'a faamuya parce que a jan'a ka bɔ u ye silamɛ furusi ni fɛnw bɛɛ kɛ donc a cɛ de don mairie kɔni ma k'u cɛ mais silamɛ furusi b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc k'a cɛ min bɛ Mali la yen nɔ a bɛ ko bɛɛ kɛ pour que a bɛ se ka na n'o ye Faransi yan cogoya min na donc pour que o ka se ka na Faransi yan nɔ f'i ka baara de kɛ ale bɛ baara la mɔgɔ min ka sɛbɛn b'a bolo ka baara kɛ n'o ye a bɛ ka baara kɛ n'o ka sɛbɛn a b'o tigi sara fana i ma a tɛ sara ɲɛnama ta mais ani dɔw de bɛ ɲɔgɔn kan a tɛ so sara a tɛ wariba sara o so la a bɛ k'o muɲu a bɛ k'i muɲu o kɔnɔ ko a b'a essayer a bɛ cɛ in na donc u fila bɛɛ bɛ na u b'u disi gosi ɲɔgɔn fɛ ka baara ni fɛnw kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que u bɛ se ka u ka diɲɛlatigɛ bɛ se ka ɲɛ u bolo cogoya min na quoi i m'a faamuya donc a y'i yɛrɛ jɛ mèche la a y'i yɛrɛ jɛ fini ɲuman don na a y'i yɛrɛ jɛ diɲɛ fɛn bɛɛ la pendant 1 an malgré tout ça a bɛ k'o kɛ ka wari économiser mais cɛ in ka kalo wari ale b'a bila ka taa di cɛ ma cɛ mana fɔ diɲɛ wagati o wagati mago bɛ wari fɛn fɛn na ale b'a bila ka taa di cɛ ma kalo malgré tout ça a bɛ ka wari économiser pour que a bɛ se ka coxeur ka wari sara cogo min na o bɛ se ka visa fana bɔ ka di cɛ ma cogoya min na ka na donc kalo a bɛ wari bila ka taa di cɛ fana ma cɛ ka besoin misɛnnin ni fɛn ninnu adamaden ma ɲi dɛ a y'aw sigi a ka histoire in lamɛn kosɛbɛ ye adamaden ma ɲi hali dɔɔni donc muso bɛ k'i yɛrɛ faga nɔ bin ka wuli la bɛɛ bɛ Faransi dɔn mɔgɔ bɛ Faransi a bɛɛ bɛ Faransi dɔn Faransi bɛ cogoya min na a soli ka wuli nɛnɛ baara i bɛ taa baara kɛ tubabu ye o bi dɔgɔ u bɛ manamanakan sugu bɛɛ f'i ɲɛna surtout sans papier lama i sirannen don wagati bɛɛ a bɛ se ka kɛ wagati bɛɛ i bɛ problème sɔrɔ polisiw bolo an bɛ ala de deli dɔrɔn ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi i m'a faamuya i ja tigɛlen bɛ wagati bɛɛ i m'a donc a b'o o ɲaniba goro n'o fɛn bɛɛ la a bɛ ka ɲa muso in ma inconscient in ma Mali la a cɛ ma Mali la a bɛ ka wari ci o ma dɔ bɛ ka économiser pour que coxeur ka nafolo dafalen bɛ se ka sɔrɔ cogoya 6 millions dafalen bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na ko ka se ka cɛ in ka visa ko ɲɛnabɔ o fana bɛ na ka na ale sɔrɔ donc u bɛ mairie ni fɛnw kɛ u bɛ so ta u b'u fɛn démerder cogoya dɔ la ka baara kɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogoya parce que ale jarabilen bɛ cɛ la i ma ja cɛ ka kɔnɔ plan b'a kɔnɔ fɛn na cɛ in b'ale nɔfɛ wari de kama Mali la parce que a tun bɛ cɛkɛ feere min kɛ Mali la yan nɔ nadenw ka d'a la nafolo b'a kun a ko k'ale n'ale tun tora Mali la ko walayi k'ale Faransilama bɛ ka min sɔrɔ k'ale Malilama tun bɛ se k'o kelen fana sɔrɔ yɛrɛ parce que ale tun ma dɛsɛ foyi la elle se suffisait carrément en fait donc ale tora o condition de na yen nɔ fɛn na a bɛ ka nin kɛ a bɛ wari bila ka taa di cɛ ma a bɛ dɔ économiser kɛrɛfɛ to dɔɔni fo ka taa fɔ ko cɛ ka wari bɛna dafa wagati min na jadaja cɛ bɛ Mali la yen nɔ cɛ ni mɔgɔ muso wɛrɛ fana ye ɲɔgɔn dɔn Faransi yan nɔ réseaux sociaux sanfɛ Facebook sanfɛ o muso a b'o wele su a b'o wele tile a y'o muso nɛgɛ k'ale bɛ baara la donc ale a yɛrɛ muso ye min ye a ye muso min furu silamɛ furusiri bɛ muso min na min bɛ fɛ k'a lana Faransi yan nɔ o bɛ wari min bila ka taa d'ale ma kalo a b'o wari de ta k'o don crédit ni forfait la pour que ka tila ka kuma muso filanan dɔ in fɛ parce que papier b'o bolo yan nɔ mais o tɛ ka wari ci ale ma dɛ mais ko o de ka d'ale ye a b'o nɛgɛ ko wayi ko ale bɛ baara min na k'ale bɛn'o bila ka na Faransi a m'a fɔ muso filanan in ɲɛna ko
e fola de bina ale ka France na ko na wode kale yere de bina yere ka France na kire ke bossi muso fola na nyogora min kada yere ni mu ye avec ka muso fola njamfa ka tu min ko kire ke bossi o nyegoro donc utora ni condition na tanto chebe wal blagata dalima e muso yere be wal blagata dama abo warta ko do credit ni fola ka muso don flana wuli fa be fon san ko choma no français no donc utoro condition na tento katote fo muso fola yere nana kana ward da falen soro kuma na kokser ka ward da falen soro kuma na ko ta ko di kokser ma kokser démarche ni fond damne fo kata cheka visa là bon cheka visa bolin si no e ay kanto sano ko biesongo kon talikun ko muso ka biesongo ci alema muso yugure waso muso dona pari ni fond ni là no pour ka psika wale économie c'est qu'on parce que et ni papier tu voulais ka considérer la muso ko wa ko aller kume pari de là aller me do pari de là pour pari waru bana fara no waru économiser la bolo quoi il m'a famia donc abo waru mugu ba che ko fentento donc et biesongo ali biesongo ni ma be bien mintre kana français no o muta parce que ni visa bora ka ma figa bien d'état il m'a famia ko muso ko kale tra juru d'état parce que visa inflé na date kuma jango sebe ni bien kuma ta la droit visa me annuler tout na parce que ko apparemment ka ngana une semaine drone ko kano ima donc monsieur gouré o do clef la konna ka bien songo fana nini ko chama kalambalia sino me bien da sanga chama muso ma bien sanga chama monsieur bien songo de chama tebeta mwe tebeta bieta atra bieta ka fo muso na kali kanga se français en jeudi don ka sura ka bien datika akanga do en français mardi doni mais j'ai dit des fois à muso mi a deme kana na mais a sumuru a nebole me mi refe mi re kada ninguye ha ay aya fu na kale bi na mardi do ko kata le kuma report la mais ka fo muso re am furu muso re na sila me furu silwa ni mi che mi a deme ka papier ko ben na boka waru sara pour que abese ka na chuka ya mina ka fo aya fu na kale bi na jeudi ala bie songa o de muso ne bie songa dama ka be na jeudi do e ka jeudi do fo onyana donc à kanumbara ka mardi fona donc ay biet que mardi do a tuna français no abe muso kono kalsa ka be malaja abe yanno abe français no donc je dis non na se muso ni laben kalem na tare pour la capta chekumbe asa ni fon be fali na kala den o erche ale be laben ni fon asa ale so laben ka fembe asa bot apme coloration na mroka donc visa ko ni fon ay ko o sigla singa do atara kata so wala de tatsano sous location wala de tatsano o so dagagila akelema mais espace de comme na chef la na blanonga chef na bara na longo be nyonga de mega sara so nsera kunga chama atara ka so laben ka fembeke ibe arebe musuka ko don usula no ni fen no kaire pari kana ka fembeke ko wai kale temnali donc umna je wo demerde nyonga bulo chukamna donc j'ai dit donc aller après les sakale bina bok man na ja tietra ka ta lika mobile yelo ni papier tanama na non liga mobile le di be ma mo be français be bodon atra liga mobile numéro do den na kam ala ma songa wole téléphone na de ay message de 7 ka chale ma liga mobile la tak ka fa na ko wai kale be français déjà kale ku yande ko apna le jeudi do kale ku teka na jeudi kale na mardi de ko donc kama se ka ki déplacer à fo capital no fait aéroport ni fena ima famia ko déjà kale be kale ni muso wala de no fait et tout. Donc muso ko tellement ko binale daka ko ale snagi recherche kono ale ma kirine mais ale daga snogodi ale dadura ale snogora tout ale ma seka bwa kalama tellement shoku baraka buena ale ma yoro ni shoku buena doma ube kirine crise be domine do buta ke kashini fene donc ko tellement ale sumara kongolo konna la ale daduron ale snogora ere mali. Pendant plus de 2 heures, elle était fouillée qu'elle a malé sur le limbe. Son roc là, qu'elle est plate, on a réalisé quoi les tiennes qu'elle est là. Ima, on a réalisé qu'elle est calée là. Ata do habitant ni kuma fo dien fo parce que aller somro bien aller banaka wa chul makale te barala ka fo somro bien ko papier talibulu ka fo balima bien ko papier talibulu pour que dron chenga na le ko psika ni na bo juna chukamina. Ima, ay 1 an et 6 mois de que avec un warning ninga franonga tukamna psika cheka 6 millions nali 6 millions danonga wad danonga tukamna kana donc avec ta CFM ma rom na dron et comment dirais-je
nali yɔrɔ ni fɛn ma dɔrɔn cɛ sina k'i cɛ nimisa caman k'ale ni muso wɛrɛ de don k'ale t'a fɛ k'a ka cogoya wɛrɛ ɲini a yɛrɛ k'ale da dɔrɔn k'ale sunɔgɔra ale wulila ale y'a réaliser k'ale bɛna t'i ɲɛsin mɔgɔ jɔn de ma diɲɛ dugukolo in kɔ kan ko ka taga nin ɲɛfɔ o tigi ɲɛna ale bɛna se ka mun de kɛ pour que ka se k'i venger nin na ne ko bon ko tiɲɛ yɛrɛ la kɔni ne tɛ se ka solution d'a ma i ma ne tɛ se ka solution d'a ma ne tɛ kɛ mɔgɔ si ka ni tɔɔrɔ sababuya ye mais par contre ne kɔni bɛ se k'a ɲɛfɔ n ka abonnés ɲɛna ne bɛ se ka histoire exposer u ɲɛna donc n'u hakilina bɛ minnu bolo n'olu bɛ se k'a bila commentaire la walima n'u hakilina t'u bolo u bɛ se ka vidéo u b'a partager pour que a bɛ se ka se a se yɔrɔ la solution bɛ minnu bolo olu k'o fɔ a ɲɛna a bɛ se ka min kɛ pour que ka se ka hali n'a m'i venger cɛ la pour que a bɛ se k'a yɛrɛ ka wari récupérer cogoya min na et tout parce que ale yɛrɛ filɛ nin actuellement a t'a dɔn cɛ bɛ quartier min na a t'a dɔn ko cɛ bɛ fan kelen min kɔni fɛ i ma mais par contre cɛ in terikɛ dɔ de kɔni bɛ yen nɔ o ma sɔn k'a yɔrɔ fɔ mais o de bɛ to ka kibaruya ni fɛnw di ale ma ale t'a dɔn ale bɛ fɛn fɛn de kɛ sisan ale tununen de filɛ nin sisan nɔ donc a nana san kelen ni dɔ a bɛ baara la a bɛ fɛn na mais foyi mais cɛ terikɛ kɔni bɔra a kɔkɔrɔ o bɛ to ka na kumanin ni fɛnw fɔ a ɲɛna i ma ka cɛ ka histoire ni fɛnw d'a ma mais par contre a ma sɔn ka cɛ yɔrɔ fɔ a ɲɛna a t'a dɔn cɛ in bɛ diɲɛ fan o fan i ma ko ale ko fa bɛ ɲinina don ale la sisan nɔ a bɛna taa kelenna kuma n'a bɛ taa baarakɛyɔrɔ la kelenna kuma n'a bɛ bɔ baarakɛyɔrɔ la a bɛ kelenna kuma kɛ n'a bɛ sokɔnɔna la kelenna kuma i m'a ye hali sisan a tɛ se ka wari économiser bilen tuguni pari tɔ kan ka sara ko n'ale ye pari sara ka so wari sara hali dumuni ko bɛ gɛlɛya ale ma sisan wagati dɔw la parce que ale ye so in kun ta k'o fɛn